Yatia urakaha maymaya utharaki murata marga masiraka kurhagisa arunt askapanyani askiraki sasirwa narakaha humarakampisa hakist aparakta sapakantatiwa TV Perú ukampirusa nasional uka ruskipanya utarakampi murata marga masiraka takirimpi huichakantaterha arunt ataparakta hukpacharimpi kalpacharimpi sasir arunt asepanyani kurhabati marga chaka huitarakarha kunaiman irnaka uraka utharaki arunt apanyani mangka paiteri nagaru kuyakarakaru hilatarakaru alwajhata kantatit pachuan pihu para kahawali uswa makanak hapait apharaki alhanya takiu marga chaka huitaragana summira makanak pait aphata kunya garaka hilataraka hanya pana sa sinwarut ane paras maya puya puchiri nagarusa pampa chaka huitaragana ayo chaka huitaragana arut ataparatau uiwan pisa nakasiri nagarusa sunipat ha huitaragana ha alpachuragampi iwiharagampi wakaragampi hilha alpachura gampi sanaka paraktan hanicha arun tataptau hukpachamurasida chimampiu hichakucha yatia una gampi kallanta huapanyani urata marga pasidaka Pedro Castillo Perú seu balcuja Colombia suyuru apurtarakina Alianza del Pacífico uka hacha hakinta siwirwa hupa hachiktarakina tunka sohtani kutina kawakiri wakicha weja nairagataru irtata haraki ukachaka uhitan ha Perú seu malkusti ya tekawu ya tichawita uka kipkaraki ya harakampitwa arsulirakina. Akatoket arsunyak sintich ama ideologías políticas amuyona caro aracañaj. Hanau akam arsunena ha 16ª cumbre de la Alianza del Pacífico Ucataipen akereja Bahía Málaga Colombia soyo getanelor asena. La Alianza del Pacífico Ucast politik irnakawinak patjan karakio ukakik parak kunaiman amuyawinakats ukats akir alianza chikancha sivist takpach marka chirinak kusan kanya patakirakio Akir hach amatapewen hach akelera malkunakas akangap karakenao Chile Sebastián Piñera, Perú Pedro Castillo, Colombia Iván Duque, México Soyotraqueo Andrés Manuel López Obrador Elandet, Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez Ucancana, Hopanaka, Tratado de Libre Comercio Singapur un Pejerun Tapjana, Akerimpi Chicans Atajej. Algunas de las compañías más... compañías empresanak Saphañan, Ecopetrol, Codelco, Cemex, Hupanagast, Alhañana Kapampij, Singapur Suyon Kapharakio, Ukat Suya Sipkarakt, Walheya Empresanekas Ukachakar Saraphaña Pataki, Ukamat Singapur Ukasuyurust, Kunan Hañana Kapas, Apsup Harakis Pao. Katanak na erikipaj Pedro Castillo hach ajelere malkuj akamraki uyatiana ukasoyonaka petróleo soyosan ventanilla marcan guareta sitapat yanapts apjaneusasen El Pacífico la ramputast anchit pachanst akauragenst usuntat hema unhasirakiej ukamatapatst akachakanst ukatuqataruski pañaj bakisirakis pao Matapewena soyonaka ok de suyosarewakt atats aront apjarakenau Chile ukakik para que México suyunakau nairakataj agabi alpachat por inderakinaj ukarust Colombia suyust por inderakio ukatichuruk sapjaraksnao akir alianza ukataipitst yana papjarakiao kunanakatej luraskij ukanakarham ukatuka yativist askijusarakiu Perú markachirinakatakij Castillo hach ajelere malkuj sarakenau akam akasewenak uthatapat yatichau yatakawimpe usaratu yapjanyan sasen o kamarus amtuyanira kenau Singapur kun hamasian aptaneo katokenagat Yo quisiera Nayaha gachakatpach haust ayañ munarakt Singapur suyur kun hamatiakanak toketst nairakataj kalteñaj bakisirakiu yatakanyutanagat ukachakan kunan lurañanakas bakisirakij vilamasinakan kunan sartawinakas kuspach chakanchañatak Ukatpi haus orakenaj hukpach irepter warminakaru ukamarak wainta wakunakarus atampi ireptap hanyapataki aphanyapatak ukam ayunakasara taphanyapatak yo ratifico akachakats kananchañas munarakt markachirinakas hanik husawsap karakit arsuwinakampikij ukakik parak kunayman amuyawinakampis hanukast kunanakatij vilamasinakan duraski ukats kunanakatij gobierno taipit lurapkij ukanakawaski husarakij Nayak Perú Satarakito, P. Ucast Patria, E. Ucarak Esperanza, R. Ucarak Rifle, Ucat U. Ucast Unión Maíz Asiña. Ecuador suyo wacht atanaj ukat pe Guillermo Lazo hach ajelere malkupaj político yanap au monasej akam pleno de la alianza taxasin mayenaj hach ajelere malkunakaj hiruntap jarakena uma amdau akam industrias creativas sana pusinacionanakat. Alianza del Pacífico, Ucata y Perú, Chicaist, Sitawa, Perú, Suyusaja, Hichaja, Singapur, Marcan Piwa,
alaki paunaka utaya patakiwa hirunta paraki. Aquí de Perú Sanja, Colegio de Economistas del Perú, decano Pechteriste Kusawa Sasirwa Saraki. Machaca Tratado de Comercio Alhañanak Tukamtawi, Perú, Ukakik Paraki, Singapur Suyumpi, Hanukatsti Jakutinsti, Akirinakasti, Bloque Regional, Alianza del Pacífico, Ukataipinga Parakiniwa. Akachakan Kalkantata Harakiu, Singapur Suyumpi, Ukamat, Kunalaki Pawinakas Utkeña Pataki, Ukakik Paraki, Alianza del Pacífico Ukataipins, Kunanakas Lurasiña Pataki. Decano, Colegio de Economistas del Perú, Kataipita, Carlos Castro Gau, Jupasti Arhatanirakiwa, Akiram Tawina Campisti, Askiviana Parakin Sasina, Kunanakateja Kasuyana Luraski, Ukanakasti Kusasarte Yatarakis Pawa. Sabhanyan, Hiwasanakatih Palta Sat Ukanak, Ankasuyana Karab Subhanyan, Ukat Akaman Kasuyan Salhabhanyan, Ukanakahaski Kusarakinio, Kunhemateja Chuiktan Ukanakatham, Ukats, Akiri Pokotanakathamarakio, Kunakolakenakas Sartarakir. Ukakik Paraki Sarakiwa, Akiram Toimpisti, Akasuyuna, Yapuldorawinak Toketsti Askiviana Parakispa, Hutiri Tunkamaranakana, Ukamatabatsti, Walheir Nakawinakasa, Inukarakispawa. Tunka Mayani, Urunaka Hewa, Kurapachanti, Petróleo Caja, Wartasi Watainaja, Ukapachat Pacha, Ukabatwa, Pertenina Caja, Petróleo Caja, Wasitatsa, Wartasis Paja, Ukamhamau, Sasitwa Yatia Parakitaina, Repsol Huparakasti, Hariwu Kamakiti, Sasitwa Huparakaja Saparakina, Ukchika Baja, Osinermin, Ukakip Karaki, Wefa Sata, Ukataipi Hitatsa, Wartasis Pas, Ukamhamau, Sasitwa Yatia Parakitaina. Repsol Multinacional Empresa Mayan Puntatas Quinoa. Mayan Piatiap Harakin, Wartawinakata Ukamasti Multiboyas, Pairi Hakunina, La Pampilla Chacanstiut Karagizapana. Marina de Guerra del Perú Taibit Kananjap Harakin, Patunka Pescani Urunua Chino Capaxita. Hidrocarburo Inskaragizapana. Ukatu Kanagasti, Halas Uñano Karisarab Karagitaina, Ukat Unjas Karagitaina. Kunhamagatain Saukat Siatiap Harakinoa, Osinermin, Hukatsti, Oefa Taipita. Osinermin Kananjas Karakin, Mayampi Wartawinagasut Karakispa, Kimsakalko Barriles Hukanaka. Ukatu Casti Petróleo Aptapis Kataina Ukapachanakana. Usi Waranka Pescapataca metros de Victo Hukana. Ukatu Kanagampi Yatjatas Karakispa kun Hamas Han Kustawi Wartawinagas Utkaragizapana. Repsol Kananj Karakin Warantat Hamshani Untkaragindi. Ukanagasti Hiltanaga Karakispa Ukat Unjata Karakispa. Ukamas Ukanagtoketsti Yatjatap Karakispa. Marina Yatias Karakino Hidrocarburo Hani Kostatsti Sinti Sartata Karagisfati. Kaukaantek Masur, Petróleo Warar Payaskan, Wasitambu Kauhast, Hani Costa Ukachakaruk Purin Karakit, Ukatsukahat Hani Unhat Karakint, Kunhemati Ukaharu Said Ea Parak Pachak. Oefa Taipit Yatiap Harakino, Pachamam Doket Uñano Kapharakini, Kunhamat Pons Kamanagasti Utkaragitaina. Ukat Kunanakas Wakis Karakispa, Empresa Taipita. Ukanakuntaña Tagi. Yakadoket Ventanilla Municipalidad Taipitsti Maip Harakinoa. Irnakawinakampi Astañabatak Han Pokañabataki. Ukamas Kanast Askarakinoa Penal Nama Ukanakampita. Chatantas Karakispa. Ventanilla Chakauhitanja, Larama Kotaja, Lihuk Hanyuchatapuri Wahakatas Haraki. Ukatwa, Kipka Juan Carrazo. Kipka Sapanyane Akiri Larama Kotau Hitanakatha, Aski Kusaya Tatatao. Upaha Hutiri Nakarha Kunhama Polinisa, Hayukatwa, Upaha Yathat Enerakina, Yatata Sipkakiyani. Laram Hach Potasan Softa Waranka Barriles Petróleo Waretasitapat, Sintits Akasewenkyo, Okatpe Anchitak Omachanyalaikuat Iranak Asepke, Tunkamayan Uronakaheu, Anchet Kama, Hanikus Awenkyo. En teoría, Aquí de petróleo, Hanitun Caposin Urunaka, Daram Kotan Karakispat, Hanukats Anchit Kamas, Ukachakan Karakio, porque está siendo muy Kunhamatek grueso. Turupachaharakio, Ukachakanakana. Okat biólogo Okamarak, director científico Organización Internacional de Protección de Mares Oceana, Taipit Irepteref, Juan Carlos Riveros, Kananchanenao, Akan Petróleo Guaretasitapat, Sintiularam Kotasarok Añucheusasen. Aquí de petróleo Unjiktanukast, grado mediano Karakio, Brasil Suyot Ukahapani Parakir, Ukats Uka Petróleos, Kunaiman Yanakampuch Tarakio, Ukatiakib Yanakast, Tayer Hamaki Ukut Harakinir, Ukanakah Mist Harakinio, Ukamatapat Kim Satunka % Ukaruskit Hatarakispo, Kunhamaki de Petróleo Ukanakatham, Ukatsiak Hapakaltunka % Ukanakaris, Laram Kotangas Karakinio. Biólogo Akamrake und Anena, Hotera Paxenakana Chauyanaka, Akasiwinka Paspau Ukat. Chau yaman kanyatake hani wale kaspat sasin.
ukat stakiri kanyu chabist hakena karus tan walta erekis pao ukat ukamata pats kuna iu khawina kas churarax now sabhanyani hanu chaw yana kah makanya harekis pat ukah ma kau khafaksina kan ukha ma hakehan mak harekis patir ukat kau kir hakena kat usutap kepanakas hanu chaw yana kah makanya pap harekit Walha científicos diat khatarenak akhatokena diat khatanan kapat akamrakyu amoy kip apkhana pachamas walha maranakana qomachasisasin Wakatpe, Chauyanakasa, Orpenakasa, Oiwanakasa, Yakanakasa, Norte Lima, Uxachagaujetan, Haneu Uthap Hanetsasen. UEFA, Ukakip Karaki, Ministerio del Ambiente, Juparakaja, Repsol, Ukaruja, Juchancha Paniwa, Urhamsa Juchancha Pareja, Yatjatapjaya. Y estamos evaluando incluso unyaki pasip correcto hacha huchanchawina campi walha huchanchawina kuthanu kapachanas akir empresa irna kayipast saitata harakis pao tunka mayani urunaka wasara haraki laram khotaru kanyu chawsina refinería la pampilla ukachakatha ukamata patsti kichasti huchanchawina kasti repsol ukatakisti khalanchas harakiwa ukamawar sundiraki pachamamtoke ministro Rubén Ramírez Hupaja ukatsti sarakiwa Akir empresa irna kayipasti saite atahas pausasina ukakik paraki pataka kim satunka kim sakalkhon warangkan kapasoles ukakol kempiwa multa uchatarkispa hablando akachakan espaldatas karakiu mutuño tarmantaño pataki ukahuchanchawina kampist estado rujiana paskarakinio hanukats tiakagats oefa ukataipits huchanchawina kast kim satunka waranka uites ukarakiu mutuño tarmantaño taki huchanchawisti ildora sirakiniwa ukakik paraki oefa ukataipits ti kunaimana huchanchawina kas aldura rakiniwa akirir na kaintaipit bakteri Miriam Alegría hupasti sarakiwa Repsol ukataipits ti kunanakatek mayita kana ukanakasti hanipok kitsasina kunhamatu panagarusti mayitap harakitainawa kaukawanakati kanyu chataki ukauhanakayat khatapkanya pataki hanukatsti haniwa ukasti pokap karakitainati martes urkamakiwa pachasti utkarakina Hisa ukamas kapuniakin hichuru multanakhat unyano kanyampi kaltas karakina kun hamas unhas karakina empresas ti nairiram tanagampi hanipok karakindi ukakik paraki arhatarakiwa miércoles patungka peskandur kamawa pachasti utkarakina kaukawan te kanyu chapkana ukauhanaka pichop hanya patakiha ukatijasti unyaki paparakiniwa ukam tawin pipakap ketuke hanicha ukanaktoke ukat kamawa kunaiman huchanchawina kasa lokap harakini ukatsti ministro Ramírez hupasti amtarakiwa akir empresasti kepapacharokiwa kunasiatia nexasina ukatsti hukawarar payabikiu utkanak sarakinwa debemos informar ukahanaskist sábado tunka peskan urut herakin peska pachay potokero patunka payan katampiro ukatuka empresas ukapachan yatinya parakin ukahane ukamakhlur karakiteinat tunka pachar patunka payan katampiro ukapachan kiu yatia sin karakih hupanakak sapharakino payacha katunka peskan metros cuadrados ukakiu sasin ukahmautan kaukanakan tehtikanakah malgitakih ukakikas pas ukamarakiu kananchani pheh El aspecto laboral en algunas Ukañkamasti, embarcaciones ministro de la producción Jorge Luis Pardo Hupasti Hanancharakiwa, Mabono, Kolkayana Paviut, Hespachau Yakaturina Katikixasina, Kaukirina Kati, Akiri Laramkota Kanyuchawimpi, Hanaskina Katasipki Hupanakaru. Chancay, Chauyacaturi de Caja, Walwa Iraka Paraqueja, Laraba Kota, Comacha Tayabataqueja, Petróleo Guartahuita, Cupara Castip, Erterina Caroja, Yarap Auracaja, Put Anispa, Sasirwa Baitase Paraki. Valdena Campi ukakik paraki yakayana kampiwa, Chancay, uka Puerto Chacana, Chauyakaturina Castellana Paparaki, Laramkota Tiao Hapi Chunyataki, Norte Chico Ukachakauhana, Kunehmatupanakasti, Ventanillo Kachacana, Petróleo Guararpayawi, Ukam Hanaskinwa Hakatasip Haraki, Puerto de Chancay Capitán Pechtristi, Marca Chirinakaru ukakik paraki Pechtrinacarusti House Erakiwa, Ukachacana Yana Papanyapataki, Ukamat Petróleo Pichopanyapataki, Kunehmatukauhansti, Uivasar Nakarinakaru ukakik paraki Chauyana Karusti, Sinti Hanaskirua Kutiaraki. Anchit kamast, Chauyakatura empresa nakastas que yana pasip karakih kunaiman yana kampi pichunyataki. Akachakan stma cilindro gas poxia parakt. Ukak petroleum puk ala poxia parakt. Ukat hichak kim seri cilindro pakayan sip karakiah. Takenu akachakan chaman sip karakt. Tak pachaplaya chayo rakiuhanak pichunyataki. Petrolyo warar payawisti, larang putaru kanyucharaki. Ukat ukasti, waral provincia Kochakarusa purirakiwa.
Pelaya ukacakauhana mang alhadina kasti tungguna kapasahis antap harakiwa kun hematu kacakan sti cawyana kampiwa payap haraki ukamata patsti ancitas alak anyu catawa ukasiraki ukamata patha kolakena kampisa halantap harakiwa pusi patakat sakila cawya katurina kasti yana pawina kau mai haraki ukamata wila masna kaparu nya phanya pataki kun hematu panakasti ancit pacana sintehanas kinwa hakatasip haraki akam anyu cawi utkatapatha Aru barakaha utara kasat hahari wa mistuya kiti sasina amtawi utarakina yang kau suta harga kasihnya takeha. Caha Hernando Ceballos Komar Hakayataki ministro pertereja toque de queda sata ukaha hari wa uthariti sasirwa yatiadiraki. Ukakip karakiwa peko anatanya uyu taipiu hitara karoha sapa patakatha pescatu kariwa mantapani sasinsa hananchata karakiwa yathatapanya. Amu ya tarakio, kun hamati baki sirikan, ukat kusakan, naira semana nakataki ukamas naira paksitakis, toke de queda ukapachak, hicha pachanakan, hani ukak kuskama karakit, ukamata pat sait eta harakinio, toke de queda ukapachast, chika rumat, pusipach kepa harga marakino, ukat hicha hani ukahut harakinit, kun hamata kiram tawis absuta harakio, diario oficial ukatay piruh. Suyo sanach, kune hamas nyang kausos ke ukamare hamau bachakam tatanakas wakits ayap harakenak, hopanakan am tawinakapach, hach al hanyutanakan ukamarak transporte publikan toque de queda naire que panesak entasitanakapat ukam am tuphanak kumarain toquete ministro akamra que ukananchanenak machakam tatanakaj ya kasipka kinya sausasin ukamaros punchawenakas hanipuni uluraskaspat Consejo de Ministros matapeuta ipen ekoanata uyunakaru mantantañatekej pescatung por ciento am tapjarakenak Walhakenak mantap hanya patakist, pescatun ka % ukahilampi mantap harakinih. Ukats pekwanatan uyo taipinakarus mantap harakineo, kim sa wakunampi. Ukats pa mascarillas uchasinya pa harakio, hanukah ma mascaril, kaine 95 ukas. Okamarus hist antat utanakaru mantantanya tagis, machakam tatanakas wakits ayap harakenao. Tak pacakenak, kau kiri nakateh positun kamaranit hilanip kupanakas, camanca wakuna sucia tap harakinya pau, kun hamatu kakot maraninakas, sinte hanaskin hama unyasip harakiyah. Komarain toket ministro kanancanira kenao, botecanakat okamarus farmacianakat asociación ambeo matapese presasen, kunats, nyang kausotak kolyanak irahatasitapat? Nanakas sab harak hanita yakap kanehu kapachans, komarain toket ministerio kota ipits, ejecutivo panakarok sab harakiao, kau kacan nenes ukanak ucap hanya patak, ukat ukanakatakis askiwir nakasip karak, kun hamate hawakis rakiw yatinya, katuna kau kacan nenes polyanakah ukanak tokait. Ukat peyatianira kenak huter matapewis utkanya patak akama kolyanakan chanina kapas arus kips abkanya patak, ukam marka charenakaro hant akasewenakarus haitanyatak. Mais kawawaha ma maraniwa. Hupawa tumbes margau hitarha COVID-19 yang kau sumpiwa hiuhara kitaina. Ya kasu hitarakarha wawara karoha nairiri bakuna kolha uskusip kakiwa. Ya tatasip kakinya. Tumbas wilkasuyo kumarain toketa pekteristi yatiener kiwa, mawawa, mamarinikiwa hiuharakik sasina, hupasti, sorrito sukamarka huanwa sarna karakiritainaha, akiri sulka wawarusti, haniwa, kau kiri kolyen utarusa apap karakitainati, kun hemati wila masinaka pasti, tatitut kiwa, kuna yupay chawinaka sama ipharakitainaha, akiri wila masist, tatituruki yupay chamharitainah, ukamat, akiri wawarust, utapan ki unya harakitainah, haniw kau kiri kolyen utarusa apap karakitainatih, ukamat utapan ki kuna yupay chawinakas may ipatainah, ukat kuna pechetek sintehan walt at hamahan ukapacan kiw, akiri yukal wawaruh apap harakitainah, ukat yukal wawast hiwataki por harakih. Ukachakana irna kiristi kananchan nirakiwa, sulka suyunosti, tungka feskani % kamarka chirinakasti, haniwa bakuna yasipkit sasina, kun hematu panakasti, tatiturua yupay chap harakiha, walha yupay chirkutunakaw terakih, evangelika satu kanakarakiw yahepanakah, hupanakah haniwa kuna sinyah manap karakit, ukat ukamata patst walha sulka suyunakans, walhaniw hanaskiruh porip harakih, ukanakas yat hatap haraksnao, piura sulka suyunast ukam hanaskiw terakinah. Ukanya kamasti puno markansti bakuna winakasti COVID-19 yang khusutaki kalian harakiwa hijakutinsti sulka wawanakaruwa bakuna paraki bakuna wisti lurasirakinwa Colegio Especial Jesus de Praga ukayata kanyutana ukamkik paraki yakamarga uhanakansa uka sulka suipachana ukamata sulka wawanakaru bakuna nyatakisti patungka soktan warangka bakuna nakawa puria parakina.
ukatsti takna markan sti bakuna sip karakiwa sulka wana karusti askiwa bakuna pharaki ukamatu panakasa yatakanyu tanaka parusa kusakiwa kutap pharakine takpach aukita ikanagata kirakiu wawanaksti apani pharak map itanta yasif khayabataki ukamat hupanagasti umaraki yatakayu tanakan sa kaltap khayabataki ukamata kanyang kausus sa kharakinya bataki ukatsti wanuko sulka suirosti bakuna nakasti por harakiwa ukamata ukasulka sui pachana sulka wana karu bakuna nyataki ukachakarusti sokta waranka papatakani bakuna nakawa puria pharaki ukamata jueves urua bakuna nyaste kayanta pharakine sulka wana karuha walka sulka su kitarakan wa kipka sulka wana karusti bakut asip kakiwa walhacha kau kita karwa kau kita kanti bakut asipnya kau kaca kau kita karusti tai kau kita kapampiwa iskora ka haput parakina nairiri bakuna koya itante asip haja batakeja kimsatunka pesqani waranqa pesqa patak apnaqa pharaginiq Pfizer wawanakan bakuna nakapa ukatu kanakampi miércoles surutpach Trujillo markansti poqa pharakini COVID-19 ñanqawsutunja pharakini wawanakaru tunka maranita tunka mayani marankama ukamkik paraki pesqa maranita tunka mayani marankama Down uka síndrome pija haqata sirinakaru ukamas poqas karakini ukitinagatik renales crónicas kam usunipki ukatsti diabetes ukanakampipki upanakampi chik apharakine ukchinka masti ayakucho markan tunka pesqani waranqa pusi pataka Pfizer bakuna nakampi unhapharakini ukat ukanagasti chamanjas karakiwa bakuna warma taipita ukamato anakarus itant kanyataki kaukiri nagati uintap karaki hupanakampi pokap haragini tumbes markan itanta winakampi inampi pokap haragitaina kanyang kausuta uintasip karagitaina sulkiri nakaru kathan kusanagasti haniut karagitainti Arequipa markan kimsa tunka pakalqoni waranqa kimsa pataka Pfizer qollanakwa apnaqap harakini ukatu kanakampi jueves surut poqas karakini wawanakaru Nyang Kausutaki, Kollanakasti Kimsakalco, provincia Nakaru, Port Karagitaina, Suikiri, Kollañita Nakaru. Guaras marcan Dirección Regional de Salud Taipit, Anga, Chakansti, Katokap Karagitaino, Nairiri, Vacuna Naga. Patunka Pakalco, Guaranca, Kimsa Pataka, Vacunas, Pfizer, Port Ayas Karagitaina. Ukanagasti, Omar Hakawin, Amtanaka Parjama. Nairiri, Itantawinakampi, Pokap Harakiniwa. Pesca Marani, Tunka Mayani Marankama, Wawanaka Winhap Harakini. Kimsa tunka kimsani iska markanakana wasulka suyuna. Madre de Dios markansti etiap harakina usutanagasti pihit hatkaragitaina aga COVID-19 yanqosumpi usurinaka. Santa Rosa Collamitana ujamas Víctor Alfredo Lazo Peralta. Es salud aipina. Hichapa jepa semana nakana. Pai pechansti utkaragitaina kimsakalco tunka % usi ikiñanak. Poca karagitaina. Ukatpa tunka pescani %. Collañuta nakana. Ministro Nakara Petenchawipa Taipiu Hitatja, Lima Metropolitana Ukakip Kraki, Callao Marcaracasti, en emergencia Ukamangpana, Luntata Hakaraka, Sinti Miranta Huitas Asinwa Inuka Parakitaina. Dimitri Senmache, Hupasti, Ministerio del Interior Taipiu Hitanwa Esnakaraki, Pusitunka Pescani Uruna Katakiwa, Akaja Inukataja Sasinwa Sarakina, Ukapachanakarja, Policía Nacional Payapayanakau Esnakapjani. Fuerzas Armadas, Payapayanakaro, Hausaya Joaquín Chineja, Ukapachanja, Hausata Karakiniwa, Yarapta Sepanya Pataquejas, Asin Sasarakinao. Akiri, en emergencia Sata, Pachanakarja, inviolabilidad de domicilio. La libertad de tránsito, Ukakip Kraki, la libertad de reunión Sata, Cancayana Caja Seteata Janius Asinsa, Cananchata Karakiwa. Ministerio del Interior, et hoy Pataipitja, acá. Kunay bana han askina ka akuro nakalha utarakeh ukatha akiristi hauqaha qinakaru hitiqa nyataki chaqto nyataki wakist ata karaki sasilwa huparakaha arsule pharaki yatiare pharaki ukakip karaki haniti ukapachanha sasa akarakaha kunay bana lut awna katakeha han ainast eta chiniteha uka hauqa qinakasan chaqto yata chineha hukampi urakaha hitatas kaspawa sasinsa qanaist ata karaki Ya tiene una campi seranta simple quillani murata marca más sinaca. Huchat acaya uta taipi huitatja, Perú libre taipira pertenipa. Vladimir Cerrón, Huparu, Mutuya Utaro Histanta Yataki Wampi, Amuikit Aprakitaina. Huchar tanya uta taipi huitatja tunka kimsakal kore paksiraka Mutuya Utaro Histanta Tapana, Sasilwa Maitase Parakitaina.
kunat punsa ukam hamait apjeja y atatapanyani. Pedro Castillo Malcurun Yatapata, Palacio de Gobierno Cachacana, Sohta Uro Diciembre Paxenisti, Vladimir Sarron Hupasti, Mutuñu Tarua Mantarakispa, Ukamata Batsti Huchar Kirina Casti, Tunka Kim Skalkone Paxinakawa, Mutuñu Taru Mantanya Pataki Maip Haraki, Lima Marcaro Huchat Ajerita, Han Pampachawi Maisitapata. Yatkatat Vladimir Roy Sarron Rojas Hupast, Sarnakanya Pauhat, Wankayu Markats, Kuning Sulkasuyut, Han Pampachaw Maisisamis Surakitainach, Ukamata Batst, Kunanakarote Hamtatakan, Kamachinakat Hamast, Ukarohani Pokarakitainat, Ministerio Público Kataipitsti, Huchar Kirinakarusti Maitarakiwa, Peru Libro Kataipin Pachtaripa, Kuna Amtavirote Huchatakana, Ukanakah Pokaskak Pansasina, Huparusti Antalsis Ukatoket Bayat Hatatas Karaki, Ukatsti Huchar Kiristi Kanancharakiwa, Akiram tawinaka hanya katapatsa, hupasti haniwa wangkayu kacakata mistunya pa karakinti, ukat sawal kapaksinakawa hanir rehund karakitainati, hujat akhirin irnakanya pauhanha, kontrol biometriko satu kanakas, Agosto ukagik para que noviembre paksinist, pawarang katungka pakalkone marans hanipok karakitainati, ukagik para hani urahund karakitainati, patung kamayan uruchinak paksin, pawarang katungka kimsakolkon maran, ukagik para que patung kamayan uranat paksin, pawarang kapatung kamaran. Ukat swalha paksinakan ukam gik para kiyo handra hunt katainat, kuna uruteh rahuntanya pakan ukaruh. Sarron Rojas hupasti, arus kipawiro virtual ukataipito amantarakina, hanukat sti haniwa hupasti, ars karakinti. Ukan kamasti arhatri pasti, sarakiwa, hupasti, saras kapunin sasina, han pampachawi may sitapatha. Hanukat sti hupasti sarakiwa, huparusti, akasumalkuwa hapsiha ukatwa sararakih sasina. Huchat akhiristi kunay manam tawinakasti yatian harak pachaniwa, kunateh kamachinski haukarhama, Vladimir Sarron huparusti, walhechakat wayat hatatas karaki, kunay mana korupsyon hanas kiluratanakatha, kunapachateh huning sulkasuyuna, pekderhama irnakana ukapachana. Akiriwa maidiri yatiawi, propias descentralizados ata ukata y piujitatja, San Martín sulkasuyo chakauhitana, hawira wayaga sotereja, hal uka Kipka Hawira Ujitanja, Tarata 3, Autochakaja Hariwa, Luchata Hariti Sasilwa, Contrato Sata Uja, Ainasteja para Quitaina. Akiri Nakawe Utaya Pataqueja, Karelim López, Empresa Plageriwa, Yanapta Ora Quisapana. Resolución directoral Lape Telcawi Taipiujitatwa, José Luis Pino Cárdenas, Jupana Regenta Huipampiwa, Akamja, Unyast en Japaraki. Hichururacanja Karelim López Kuparusti, colusión simple Ukakip Karaki, negociación incompatible Sata Hucharakatua, Arctasip Karaki. Akiriwa Maidiri Yatiaweja, Politécnico Yatecaña Utaja Chimote Chakaujitanja, Yatequerinaka Yatiña Utaparo Kut Japayapataqueja Hariwa Wakichata Akite, Ukatua, Akiri Yatecaña Uta Taipina, Pasti, Echterina Caroja, Acá ya te gaño taja haktuta pana ukamata, wawara casa suma ya te kapayapataki sasinwa maitasiraki. Pusitunka ya te gaño tanaka chimbote marcana Colegio Politécnico Taipitsti hani pustu karagitaindi. Uka chakan sokta pataka ya te kerina karuka to kapharakispa. Kun jamas kakatas kataina ukanagas kanais askarakina ukamas talleres ukanagas sart karakitaina. Uka tu kanagas armtat hamakiragitaino. Ya te gaño taipit ekristi maitasinis karakino. Nanakah maip harakta kachakan, yatakan yutanak basitamp utachapanya batak. Ukat lima markamas nanakah utap harakt, kunaiman lapinak, akasumalgur churanyatak. Ukakik parak yatichaw yatakautukets ministro ruh churanyatak. Ukamat hupanak yatipanya batak, kunanagatek nanakah maip ukanak tokit. Ko Félix Aguirre yatias karakino aukita ganakaru. Yatakayu tanakaru puris karakispa hanukasasti yakhe purunakans. Yatakayu tanakarusti achokafax tukuyan hanhamaki purita gravisfati. Clases presenciales, jamás semipresenciales, ukanagampi hani pocas gravisfati. Kun jamás yatiap harakin yatichau yatakawi ministerio taipit pacha. Hanib yatakayu tanakaruh kutay hamakarakit, ukamas maqawqawrunakas. Virtual ukataipit kiw yatakasip karagispah. Ukataksul kasu yatichaw yatakaw toket pektario, kunanagas amtarak pachanej. Yatakayu tanakaruh kutatani tukay hanichu kanak toket. Hanukah, yakhay yatakayu tanakat smait asnah ukanakas. Ukachakan pektarina Castilla tiap haragitaino achoka paksi tukuyana. Utacha sinyabatak lupi nokat proyekto nagasti pustu karakispa. Ukat junio paksin irnakawi nagasti sart karakispa. Murata marka masinaka hiwasaraka wakichaweja tupt aihiu ukawa yatiauraka harumantiwa wasitata kutintani taneja hukampi yatiauraka aptasita uhilat kuyagra kampi ukabaja
hakisin kama sasirwa sani parax mapa isuma aswa uit sirwa parakta istaneva parakta ichakucha no kanchis wakicha wiro kato kapanyani